સુરત શહેરમાં 27 જગ્યા પર પાર્ટી પ્લોટ તેમજ અલગ અલગ મોટા ડોમમાં નવરાત્રીનું આયોજન થવાનું છે। ત્યારે 9 દિવસના નવરાત્રીના તહેવારને લઈને લોકોની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા સુરત શહેર પોલીસ કમિશનર હવે ગ્રાઉન્ડ લેવલે કામગીરી કરી રહ્યા છે। આયોજકો દ્વારા નિયમ અનુસાર એન્ટ્રી એક્ઝિટ તેમજ ગરબા રમવા આવતા લોકોની સુરક્ષાને લઈને કયા પ્રકારે તકેદારી રાખવામાં આવી છે, ઉપરાંત પાર્કિંગ બાબતે પણ કેટલીક જગ્યા ફાળવવામાં આવી છે। આ તમામ બાબતોનું નિરીક્ષણ ખુદ સુરત પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગેહલોત દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું। બીજી તરફ સોશિયલ મીડિયા પર નવરાત્રી દરમિયાન પોલીસ દ્વારા ચાંપતી નજર રાખવામાં આવશે, કારણ કે સોશિયલ મીડિયા પર ધાર્મિક લાગણી દુભાય તેવા ચલચિત્રો કે ફોટા કે પોસ્ટ કરનાર પર સુરત સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ કડક કાર્યવાહી કરશે। સુરત સાયબર ક્રાઇમ એસીબીની ટીમ દ્વારા આ બાબતે ખાસ કામગીરી કરવામાં આવશે અને કોઈપણ વ્યક્તિ સોશિયલ મીડિયામાં ધાર્મિક લાગણી દુભાતી હોય તો પોસ્ટ કરશે તો તાત્કાલિક તેના વિરુદ્ધ પોલીસ એક્શન મોડમાં કાર્યવાહી કરશે। શુભ પર્વ ચાલુ થવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે આપણા સુરત શહેરમાં અલગ અલગ વિસ્તારોમાં जो है કુલ 3000 થી વધુ આપણા ગરબાઓના આયોજન કરવામાં આવેલા છે, જેમાં શેરીઓમાં છે, સોસાયટીમાં છે, ખુલ્લા મેદાનમાં છે, સ્કૂલોમાં છે અને સાથોસાથ કુલ 15 જેટલા આપણા કોમર્શિયલ ગરબાઓ છે जो મોટા ડોમ્સ વગેરે બનાવીને जो એમાં કરવામાં આવી રહ્યા છે। બાકી 27 જેટલા એવા મોટા ગરબાઓ છે जो કે નોન કોમર્શિયલ છે। तो आज एना भाग रूपे चूंकि डोम में अँ अपना सूरत में कल्चर है गरबा जो है एना माटे तमाम जगह जो जितना भी डोम्स रेडी थी गया है अमारी टीम द्वारा विजिट करवामां आवी रह्या छे। एने भाग रूपे आज अँ पाल विस्तार में यशवी नवरात्रि जो 2024 ने जो डोम ने पूरी रचना करवामां आवी छे एने बधा अधिकारीओ विजिट करवामां आवे छे कि जेथी अहींया शुं अमे सुधारा वधाराना मार्गदर्शन आपी सकीए, जेथी पोतपोताना विस्तारमां बधा लोको एना सुधारा करावी सके, जेने पब्लिक सेफ्टी साथे अपना खूब सरस जो खेलैयाओ एन्जॉय करे एवा आशयथी अमे लोको बधा विजिट में आव्या छीए। अने अमुक विस्तारो एवुं छे कि बधा ऑलमोस्ट एवरीडे कहीं के बारिश थती रही है सूरत में, जेना लीधे पार्किंग में भी कई जेवी समस्याओं अपने आवी रही है। जो अमुक डोम में जेना लीधे थोड़ा तकलीफों जो पड़ी है एमां डोमना पार्किंगना लाइसेंस करवा माटे अमारी ट्रेफिक टीम एना साथे संकलन करे छे अने लगभग जो एकाक ने छोड़ी दईए, बाकी बधा लोको एकदम रेडी है आवतीकालथी जो एकदम नवरात्रिनो जो खूब सरस जो है माहौल आपवा माटे जेथी अपना सुरती अपना एन्जॉय करी सके। अने तमाम जो फायर एक्जिट व्यवस्था होय, मटेरियल ऊपर जो है फायर रिटार्डेंट स्प्रे करवाना होय या एंट्री एक्जिट पॉइंट होय, अहींया जेटला भी वॉलंटियर चेक करवा माटे पास वाला रहे एना माटे अने साथोसाथ अत्यारे सवारे अमारी एक मीटिंग भी अमारा तमाम अधिकारीओ साथे थई, जेमां अमे लोको एवा पण अमुक जग्याओ चेक करवाना छीए जेथी कोई अमे त्यां बेरिकेड मूकीने चेक करवाना छीए। खास करीने जो कोई नशा करीने कोई अगर फरसे तो एना पकड़वा माटे जो है तो ब्रीथ एनालाइजर अने अमारी जो अलग ड्रग डिटेक्शन किट्स होय छे एना लईने जो अमुक पॉइंट पर जो अमारा एसओजीना अने स्थानिक पुलिसना टीमो रहेशे जो है अने क्राइम ब्रांचना टीमो पण रहेशे, जो कि कोई एवा नशा न करीने अगर कोई बहार निकळशे तेना उपर कारवाई करवा माटे। साथोसाथ ज्यारे पब्लिक जाए छे गरबा करवा माटे तो अलग अलग टाइम पर जती होय छे, लेकिन ज्यारे छूटे छे त्यारे एक साथ जो लोको निकळे छे तो एना केवी रीते वधुमां वधु जो सहूलियत आपीने सारी रीते सेफली अपने घरे जती रहे लोको बधा लोको आ प्रकारना व्यवस्थाओं माटे आज सवारे अमारी चर्चा अधिकारीओ साथे करवामां आवी अने साथोसाथ तमाम पुलिस अधिकारीओ तमाम अमारा पुलिसना जवानो 7000 थी वधु अमारी फोर्स जो है खड़े पगे रहेशे जब तक अमारा सुरतीज जो है एन्जॉय कर्या पछी गरबा घरे नहीं जता रहे तब तक अमे लोग जो बहार फील्ड पर रवाना छीए जो है। अने साथोसाथ एवा पण अमारा संकलन जो आयोजकों साथे जो थया छे, गई काले फरीथी आयोजकों साथे एक मीटिंग थई जेमां एवो संकलन करवामां आवे छे कि एक पण व्यक्ति जो टिकट चेक करशे, जो बीजा जो बहनोना अने भाईओना टिकट चेक करशे अथवा जो एना मार्गदर्शन आपी एवा पण कोई व्यक्ति नहीं होवा जोईए जो कि गुनाहित इतिहास धरावता होय या लोगों साथे मिसबिहेव करे जो है अथवा जो एना गलत आशयथी गलत आमां एना लईने जो कोई लोकोनो जो आवे छे खेलैयाओ एने कोई हैरान नहीं करे एवा भी अमे आयोजकों साथे संकलन कराया छीए जो है। अने पुलिसने भी एक देश अमे राखवाना छीए जो है एवा जग्याओ पर ज्यां लोकोने मदद अमे करी सकीए, खास करीने मोटा गरबाओ पर जो है। अने हमारा 100 नंबर 181 नंबर आ बधा जो 24 कलाक जो कार्यरत रहेशे अमारा लोको माटे। आपनो थकी में बधा से रिक्वेस्ट पण करीए छीए कि अपना नवरात्रि 9 दिवस खूब सरस रीते आप एन्जॉय करो, पुलिसनो साथ सहकार जे रीते आपता है जो आपता रहो अने आपने नाना मोटा भी कोई प्रश्नो होय तो पण अमे बतावे पुलिसने। अने आज बात अमे आयोजकों साथे करी छे कि तमारे आयोजन में तमारे पंडाल में अगर कोई पण नानी मोटी घटना भी कोई कहा कही आपस में थई होय
કે કોઈ આપસમાં કુછ પ્રોબ્લેમ થઈ હોય તો પણ અમે જાણ કરીએ, જેથી અમે એના તાત્કાલિક એવા લોકો જો એવા તત્વો છે જો લડાઈ ઝઘડા કરતા હોય એના તાત્કાલિક અમે લોકો એના ઉપર ગુના દાખલ કરીને એના ઉપર અમે એક્શન લઈ શકીએ. કારણ કે અમે એક તમે લેટકો કરશો તો પછી બીજા લોકો જો નેક્સ્ટ વધારે પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ કરશે. આ તમામ બાબતોનો અમે સંકલન કરી લીધા છે અને ઉમ્મીદ છે પૂરી માતાજી का आशीर्वाद खूब सरस माहौल में हमारा गरबा जो सूरत में लोग पूर्ण થશે.